Now resuming it once again, our শুরু করছি. What are the rules? But before the rules, who may be a potential guru? একজন সম্ভাব্য গুরু কে তিনি? I'm not exposing myself. Actually, our Shastra has already given many such symptoms of Guru. বহু গুরু লক্ষণ নির্দিষ্ট করা আছে আমাদের শাস্ত্রে. শান্ত, দান্ত, দয়াশীল, সৎ, ক্ষমাশীল, নির্লোভ ইত্যাদি বিভিন্ন গুণ একজন গুরুর মধ্যে থাকার প্রয়োজন. সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আজকে গুরু যারা শিষ্য আছে সেই শিষ্যদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ গুরু আগামী দিনে হয়ে উঠবে. গুরু is that person who takes away a potential human being towards the way of spirituality, towards the way of salvation, মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে. মুক্তির পথ প্রদর্শক গুরু. গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু শব্দের অর্থ আলোক. অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যান. দিয়তে চ পরম জ্ঞানম স্কিয়তে চ মহাপাপম. পরম জ্ঞান যিনি প্রদান করেন এবং মহাপাপের স্খলন যিনি করান, সেই পথে হাত ধরে নিয়ে যিনি যান তিনিই গুরু. আর এই গুরু, এই পরম্পরা, এই মহান পরম্পরা, ये महती परंपरा, this sort of the trend, this trend is coming up from the ancient ages, and in the final incarnation of Lord Vishnu, Bhagavan Buddha has given the main three mantras: Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Sangha is the protector or base or the container of dharma and Buddha. Buddha means Gyan, Bodhatta means Gyan, Bodhatta, Gyan, and Dhamma. Dhamma is the accumulation of many such knowledges which Dharmang Rakshati Rakshita, যে আমাদের রক্ষা করছে, যুগ যুগ ধরে এই মানবতাকে রক্ষা করছে. इस मानवता को रक्षक हमारा ये धर्म, ये सनातन है. इस सनातन धर्म की जो परंपरा, इस परंपरा को रक्षा करने वाला ही है धर्म की संघ. संघ is the unity, संघ is the mission, and that mission has to be protected through the service of the potential shishas, those who are coming up. যারা আজকে আসছে তাদের সেবা, তাদের পথের দ্বারাই, তাদের কর্মের দ্বারাই এই সংঘের যে বিস্তার, সংঘের যে প্রভাব, সেটা আগামী দিনে বিকশিত হবে. आने वाले कल में संघ की भिक्षनी हमारे धर्म की रक्षण बनेगा. तो this sort of feelings which Kamlesh has presented in his writings, that it's clear that I don't ask anything for any help from any of my students or disciples, but he has felt the necessity to keep up the mission strength continuing. আমার এই যে আমাদের এই সংগঠিত ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রত্যেকের কিছু কিছু সেখানে কন্ট্রিবিউশন, কিছু অনুদান, কিছু করা উচিত. कोलाबली निर्णय तंत्र, আমি দেওয়ার কথা, পয়সার কথা, आर्थिक भाव से हम कुछ नहीं मांगते हैं, फिर भी कोलाबली निर्णय तंत्र एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि गुरु का पास खाली हाथ मत जाओ. गुरु का पास जाओ तो एक पुष्प भी कम से कम लेके जाओ. एक पुष्प अर्पित करो. अपना मन, तन, मन, धन सब अर्पण करना चाहिए. लेकिन गुरु कुछ मांगते नहीं है, गुरु कुछ दबाव नहीं डालते हैं.
There is no pressure from any sort of any Sadguru. But the mission implies, the mission compels, mission says that you have to do something. কিছু করতে হবে আমাদের এই পরম্পরাকে রক্ষা করার জন্য। আমাদের সংগঠিতভাবে কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যে যেমনভাবে যেভাবে পারুক अपने फिजिकल लेबर के द्वारा, थ्रू some sort of supportive measures, through some sort of materials, or some sort of financial way, whatever it may be, the support will come, and the support will protect the dharma. Support will make himself, whoever is supporting, he will be get supported in forthcoming days. আগামী দিনে যে সাপোর্ট সে দিচ্ছে সেই সাপোর্টটাই, সেই সহায়তাটাই তার কাছে ফিরে আসবে। इसी सिलसिले में ये जो हमने शुरुआत की आज के दिन, I have started this mission, I have started my classes. Some of my students and disciples were telling that, sir, बाबा आप ऐसा करो, ऑनलाइन क्लास करो, हम भी कुछ सीखे। But if before learning something, you have to make yourself mentally fit for that situation, mentally fit for the position, that learning or getting something is not one-sided. একতরফা কিছু হয় না, both side you have to do. তোমাকেও কিছু দিতে হবে, কিছু দিলে কিছু পাবে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আর সেই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে আমিও নই, তুমিও নও, কোনো মানুষই নয়, তো जीव कुलेर केउई नय। अब जो है इस स्थिति में मेरा कहना तो ये है कि मैं खुश हूँ, मेरा शिष्य लोग जो है वो जानना चाहते हैं, और इसी तरफ in this way I shall try my best to do some topic wise discussion in this series. I shall try my best to represent whatever the small knowledge I do have. मेरा थोड़ा सा भी जो ज्ञान है वो मैं कोशिश करूँगा कुछ विषय के ऊपर, बिंदु का ऊपर चर्चा करने के लिए आलोचना আমি করব আগামী দিনে। এবং সেই সব বিষয়গুলো, somebody is telling that make it live, but I don't believe in live system, because whoever is telling that he is doing live means that whether he was dead, that he is being live now. This is not the point. And also in the subject, in my subject, tantra mera vishay hai. A big portion of tantra is totally gurumukhi and secret. I can go up to that level which can be opened in open forum, যেটা খোলা রাখা যায় যত দূর পর্যন্ত, আমি সেই পর্যন্ত আলোচনা করতে পারি। But after that I can't disclose it, because Shastra has not permitted, because this Tantra began, this Tantra Shastra has a big power inside itself, and the power, if it get abused, that a big harm for our society and big harm for the Guru Parampara also. As why it has been strictly restricted in the Shastra, and it is open to the potential disciple who is intended to come, jar इच्छा আছে, jar ক্ষমতা আছে, jar মধ্যে जिसका अंदर सो सक्षमता है, वो आएंगे मेरे पास। वो मेरे पास आके जो नियम है, जो श्रृंखला है, जो परिसर है, उस परिसर के अंदर, within the periphery of tantra and the system of tantra, he had to learn, and he may learn if he had the if he had the power and potentialities to grasp the matters. इसके अंदर में इसको लेने का ताकत है या नहीं, तो ये मैं ज़रूर आगे जाके कोशिश करूँगा. It will be my endeavor to make
clear of those matters in future. But for the time being, the mission is started, and you have to mind about the mission. Mission is that thing which will give you everything. If you support the mission, mission will support you. And this is for today's मैटर. आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो कमलेश जी ने लिखा था उसके बारे में बहुत सारे हमको जो भेजना चाहते हैं, सोच रहे हैं, ভাবছেন যারা, তাদের কাছে আমার এটাই কথা, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ. আপনারা যারা চিন্তা করছেন, আমার জন্য যারা অনুভবী হয়ে যারা অনুভব করছেন, আমার শিষ্য যারা তোমরা ভাবছো আমার জন্য, আমি খুবই আনন্দিত যে আমার এই সমগ্র বিশ্বেরই এই দুর্যোগময় মুহূর্তে আমার জন্যও কেউ ভাবছে. তো এই দুর্যোগময় মুহূর্ত কেটে যাবে. দিস উইল ডিসঅ্যাপিয়ার. দিস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন উইল অফ কোর্স obviously be disappeared, and we shall stay in a very sunny morning. We shall found that there will be no corona or nothing else. There will be no problem. And still then, thank you very much. Jai Mata Ki. Har Har Mahadev.